Mag-spray po ako guys. Ayan po ang sprayer. Ayan po yung aking i-sprayan. Ayan po. Tsaka yung pong nasa taas na po yan. Kasama po yan. Ayan, may mga tulos-tulos. Malawak din po to. Puro kamatisan guys. Dito po sa bukid. Dito lang po yan sa Mount Banahaw, Dolores, Quezon. Sige guys, mamaya na ulit.